First fish, guys, first fish. Let's go. First fish. Grouper. Matik, di na ito masiro, guys. Fish on. Second fish, guys. Second fish. Sumaning isda. Uy! Perfect! Sigaras, guys. Second fish. Second fish. Ragnindot ning kuan ron, guys. Okay. Okay, mahuksit ano mo. Update ko naman na hook, ha? Ha? Pakul? Ayos! Fish on po ko. Ikaw rin nakakuha pakul dari, master? Lagi? Trigger fish? Ha? Ah, pakul. Congrats, master. You unlock. Unlock. Strike na. Yo. Sulod sa bag. Fish on. Fish on. Saka ni. Murag dako-dako lagi ni. Sigaras. Ah. Lapo again. Fish on, guys. Karon pag gining balik ang mga strikes. Bidugay kay madutlan sa hook, guys. Ko ka change, nag-change unta ko, mag-change unta ko gahapon. Kay yung tukar man katapol. Wala na change. Pero yay kay si Master JP, oh. Naka-unlock yun siya kuan. Trigger fish or pakul. Kami pag yun may kakuha pakul dere. First time din yan yung uban, guys, sa among adventure dere. Yo, subscribe guys sa Master JP TV. Ipakita na nako dere sa video. I-flash na ako na. Oh, strike. Fish on. Yeah. Fish on, fish on. Yun, isabit pag yun na ni mo. Dili nakakasabit lagi. Come to Papa. Honeycomb. Ding strike na nila ron, guys. Partida ang akong hook. Di na kayo talinis. Dagang strike na rin, guys. Ganina, mingaw yung kayo ganina. Grabe kahakog ng lapo, eh. Bisag na pa'y pagkaon sa baba. Tokob gapon na rin. Ay, sa'yo nang gikaw na. Luto ni. Oh, nagkaon na siya. Kuan, alimango. Kaon pagid siya aning lure na to. Suraban yung mga kuan. Lapo. Offset lagi ni Ruan. Strike. Da, syaro yun. Na, di kas tungod, ha. Okay. Practice sa aning habol atong hook.
Almost 800 so. Ang magbigyan. Pero wa kita mahiman eh. Sige tag ka anhukan. Sige tag 8 grams ani guys. Tag magtakihon pa tag 8 grams kay paldo. Another sub 8 pa gid niya. Oh, wala. Wala. Fish on guys. Sabit na pod. Kupira ka. Okay. Bang, sakit no. Bang. Awas lagi karon. Mayuhan yung sabit eh. Strike sabit. May gid mo sabit. Kaduha gyud ko gisabitan no. Mga kusya kay ka. Kani ako naka-max drag ganina. Sa sakit no. Sakit no. Foul hook. Antog di ay. Tug di ay makalabnot jud ka. Kena gyud. Another honeycomb. Maliit to guys pero need. Yan lagi ni Marilis. Sorry. Gay, putol. Lah. Yaon unsa to? Bye-bye. Dili putol. Barakuda. Barakuda no. Lah, putol. Barakuda. Ay. Alak ka. Mana ka? Oh. Gay kay oh. Putol. Oh. Hilak sa kadyo to putol. Ay nako. Barakuda guys. Nagyutay himol tong hipon na ni. 8 grams labas na to. Magnats ako guys. I'll be back. Fish on. Pakita ron og barakuda ka. Dili ni barakuda. Fish on Grouper. Maraming grouper sa unahan. Jet ski. Paldo. Agay ka. Uy. Op. No. No, bibi. Hapit ka. Highlights karon. No. Fish on. Sinpakan di ka. Goods na. Max drag lang sa taron. Yun. Grouper. Another one. Good size gyapon guys. Naraman day diri. Ganina ra tagapundo dito sa Pikas. Naraman day diri lang kampuhan ron. Diri lang kampong.
Dire sila. Dito siguro sa Pikas. Siguro checkpoint dito sa Pikas. Ibanda no. Ar. Oh, dire ra gyud dagan. Checkered na po dire possible. Fish on. Thank you. Ay ka-cute. Release ta tika. I-release tika sa ako ang fish hook. Ay, namata ka. Dili tika buyan. Kinamata naman ka. Babangga ka sa corals. Mamatay gapong ka. Sa mua na lang kang tiyan. Okay. Napakay kuan. Vitamins matag sa mua. Okay. Thank you. Buta na guys. Sa mga buzzer dyan. Hala mo. Oh. Mo ginay kuan fish on na pod. Gyapon de. Paul. Master John Paul. Profile hook yun guys. Laban yun siya eh. Laban yun ang grouper. Good size. Look. Naku. Isyon. Ukset na ni. Wala ra. Hapit. Wala ra. Sukol siya Ano ni? Pakol. Unlock yun. Bugata ni oy. Saon man Trigger fish guys. Bugata yun. Marunong magdako kayong away. Grabe. Pakol. Bow. Unlock. Trigger fish guys. Okay, saon man sakit. Grabe ra ba nagbaba. Unlock guys, pakol. Grabe, harvest taron guys. Hina siya takay murag dagan-dagan pag yun diri. Fish on. Strike. Fish on yun. Hook set. Fish on. Harvest good guys. Peacock. Wag yun nagpalibak. Grouper. I will call that Power Ranger Grouper Blue. Perfect. Ito siya guys. Harvest gyapon mi guys. Bisa gatapad raming Master JP. Mura ning angler nga gapang tapad nga harvest kayo. Piti. Duhan. Fish on. Fish on. Fish on. Barakuda. Dili. Grouper na ni. Grouper. Perfect. Suga ni nga grouper eh. To the rescue, Master JP guys. Tada! School. Oops. Okay. Saan na pa? Papay. Ano dagan? Dagan Bye. Dagan kay Glenn. Nagpista man ni Glenn sa akong lawas. Saan na pa? Grouplets. Strike. Strike. Grouplets. Di na ka kadagan. Huksita no Sharo. May kalagot. May kalagot sa isda ba?
Wala yo, gadget ski. Mag-aukse tayo, wala mag-aukse. Mamsa. Mamsa guys oh, luuyas. With matching tingog pa. Ano ka? Wala eh. Di na palampason ba? Ngayon, miminsan lang to. Wala to sa amin eh. Peter, kain ka. Strike. Dako. Gadungan mi. Strike mo ka, master. Oh. Uy! Kanuping! Kanuping. Murag sugod na gyud guys. Unlock na pug ko ga kanuping. Kanuping guys. Let's go. Karon pananap. Unlock mo. Kana, murag sugod na gyud master. Kani. Ay dili kanuping oy. Katong goatfish. Ay, this. Oh, goat katong nay kwan. Yo guys. So Balo. yun, full vlog yun eh. Dili yun ni highlights ang akong vlog doon. Tao gani. Harvest me first batch. First sulong. Abi na mo maot kay ang kuan dagat. Awa. Ay, ito na. Si Alvin Bugbot, o yung kauban. Maot na yung dagway naman sa kong kauban maot. Ay. Yay. Kani kang Master Joseph. Mo ni albino. Pakul. Harvest me guys. Kay kinsa man eh. Pakulba. Kay kinsa man eh. Mine. Master JP. New Bye. recruit sa grupo. Next, kinsa man eh. Kinsa man to? Yan eh guys, kang Sir Marco. Master Marco na akong tawag. Yung silupin ba? Mine is mine! Ay, katong gilabay ron ay. Turo. Master Huge. Oh, sure. May ko mo ako. Change ko taga Ibra Tribon ko ana. Harvest meron guys. Harvest. Ako ang silupin eh. Doon kayo. Silupin sa rice wa. First pala, Ano ninyo first. na isulod ninyo. Kung saan si Yon? Oh, ako na. Ay, preserve na ako daan ni kay. Yo, napami second batch, balik mi dito kay naday mga talakitok. Pwede mo makakir. Ayaw. 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 Kita kits later. Ngaon sa mi. Oh, mga matsu. Buyag ka. Yo guys. So paulay pa mi bago rami na magkaon. Then murag mo second lusong mi tiod power nap sa mig mga 30 to 1 hour. Ano na Sir Joseph? Kaya Sir Joseph pa? Tulog kayo? Pero ang duha, nag-casting na itong duha dito. Master JP o si Master Juan Marco. Tamang chill may dito. Oh, look at that view. Super nice. So, no? Naka full vlog na punta kay harvest kayo. Kita man mo atong napaldo na mo ganina. Maski gamay gikuha. Bitaw guys. Tulog sa ako. Mo sulong mi last siguro mga quickcast na lang. Yapit na mga 12 na siguro ron, around 12. Then ito. Grabe, puno kayong isa ka kuan no. Isa ka tugan. Gani. Ay nga tugan, puno kayo. Puno kayo na. May tangon niya, napa. So, paulay sa ko guys. Kita kayo later. Easy oh. So guys, time check 3:30. And may kakast. Okay. Nakatulog. Lamig kayo magtulog. Tulog kayo ko. Master Joseph, tulog po kaya dito. Ang duha, hamot paldo na siguro itong duha ron. Itong i-check ko niya, maabot to sila. O kuha na ba kay 3:30 na namang botman. So maginaina na may pack up. Then, okay na to mukha. Puta na to. Abot kaning dog, nakakuha na ba nig mga bagong kuan? Mga bagong unlock species. ito mag-pack up sa mi guys.
And bato na may din kaulan nun magod taligsik na. Let's go. Master JP. Second round nila. Master Marco. Paldo na sila. That's a wrap. Let's go. Yun. Muli na may Pakul Gaming. makakuha na gyud siya, mag-upgrade na gyud yung setup ba. Yee! Pato na mi guys, moro to. Have no mga adventure kayo. Ba, kaulan nun. See you next time guys. Peace yo.